सफारिशी से बड़ा सफारिश कुरान मजीद है। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যাতে মানুষ সকল হাজির করিব, এদিন সুপারিশের দায়িত্ব নবীদেরও বাদে কিরণ দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে গুনাহগার উম্মতের সুপারিশগুলি জান্নাতুল্লাহ যাইব। এর ভিতরে আরেকখান সুপারিশ হইতে কোরআন শরীফ সুপারিশগুলি জান্নাতুল্লাহ যাইব। এর ভিতরে বড় বেগুনতর বড় সুপারিশগুলি যাইব কোরআন মজিদ। হাদিস এর মধ্যে عن سعيد بن سليم رضي الله تعالى عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شفيع عدم منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره। হযরত সাঈদ ইবনে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীতে হাদিস নকল করে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট কালামুল্লাহ শরীফ তোরও বড় হইরে হন সুপারিশ করাইয়া না তাইব, হন নবী হলে সুপারিশ নকরিব, হন ফেরেশতা লাইরে সুপারিশ নকরিব। যে মানুষ দুনিয়ার মাঝে কোরআন শরীফরে এহতারাম করিব, কোরআন শরীফরে সম্মান করিব, কোরআন শরীফরে পড়িব, তেলাওয়াত করিব, মানুষের কোরআন শরীফ পড়ি দাওয়াত দিব, কোরআন শরীফ পড়ি দ্বীন ইসলামের শিক্ষা দিব, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেদিন কিয়ামত ওজুদত আনিব, কিয়ামত কায়েম হইব, এদিন এই কিয়ামতের দিন কোরআন শরীফ ইবাইয়ে আল্লাহর দরবারে মাঝে সুপারিশ করিব। আর অন্য হাদিসের মাঝে আছে কোরআন শরীফ আল্লাহর হইব আর মানুষ ইবাই লিখে গজিল তেলাওয়াত গজিল আর তু মানুষ ইবার লাইবং হইব। कलामुल्लाह शरीफ का शफी और असद दर्जा का शफी होना जिसकी शफाअत मकबूल है। कलामुल्लाह शरीफ सुपारिश करिब दियान, सुपारिश करिब दे ভিতরে उत्तम दर्जा सुपारिश करिब दियान, এর আর सुपारिश कबूल दियान और भी मुतअद्दिद रवायात से मालूम हो चुका है। শুধু হাদিস ইবাত তো নয়, অন্য আরো হাদিসে তো জানা গিয়ে অনহদে शेखुल इस्लाम मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह मक़दल्लाह शानहु अपनी फजल से मेरे और तुम्हारे लिए उसको शफी बना दी। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আল্লাহর রহমতে করম লই, আল্লাহর ফজল লই, আল্লাহ দেওয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফের সুপারিশ করে বানাই দিয়ে আপনার মধ্যে হুনিয়ান নজরিয়া না ভাই न के फरीक मुखालिफ और मुद्दई ला अल मस्नई में बाजार की रवायत से नकल किया है और वज़ा का हुक्म भी उस पर नहीं लगाया कि जब आदमी मरता है तो उसके घर के लोग तजहीज तकफीन में मशगूल होते हैं। जैसे मानुष मारा जा এমন সর আত্মীয় স্বজন পড়োশি হল প্রতিবেশী হল মানুষ হল বন্ধু বান্ধব হল ঘরের মানুষ হল ফ্যামিলি হল বেগুনে দফন আর কফন আল্লাহ ব্যস্ত হয়ে যাবে। মানুষ বেড়া দফন করাইব, কফন লাইব, খবর কুড়া ফুরিব, মেহমানদারি আইয়ের এক একজন এক এক দিকে মাঝে ব্যস্ত हो जाएगा और उसके सरहाने निहायत हुसैन व जमील सूरत में एक शख्स होता है। मानसी बार ईद अंदी जाइए रे उगो बी सौंदर्य खूबसूरत वाला मानुष होइब। जब कफन दिया जाता है जैसे मानसी बारे कफन फराई फलाइब हाँ बुझियो जैसे आरा किली লাগি जाएगी कफन तो भूलने লাগি जाएगी এতে উগো সৌন্দর্য মানুষ সুন্দর চেহারা লাগো মানুষ মানসি বার মুর্দা জিবা লাশ হইব এবার মাতারি আনতে যাই রে সিনারি আনতে যাই রে বইব ধর যাতে কফন ফরাই ফলাইব तो ओ शख्स कफन के और सीने के दरमियान होता है। मानसी बा कफन फराइए दे कफन बाद दे सीना मासखाना ताकिब मुर्दार कफन ध्यान फराइए एना दे सीना मासखाना ताकिब। जब दफन करने के बाद लोग लूटते हैं जैसे मानुष दफन कराइए रे आजा करा हो तागुरी मीडिया दी दुआदा फरी रे आ जागोई और मनकीर नकीर आते हैं आए के मुनकिर नकीर फरिश्ता हुए ना फरिश्ता आइले और शख्स उसको आलिदा करना चाहता है। मुनकिर नकीर सादे मानसी बारे तो फिर की करी बल्लाई आलादा करी फरा बल्लाई जुदा करी फरा बल्लाई क्या करी बल्लाई के सवाल एकसोई में करे मनोजुग दी सवाल करी परिवन मगर ये कहता है कि ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं किसी हाल में भी उसको तन्हा नहीं छोड़ सकता। मानसी भाई हो दे ओ मुनकिर नकीर फरिश्ता मानसी बा जीवारे तुम्हारा ওই আর জুড়া সিরা করতেছর জুদা করতেছর মানসি তো আর বন্ধু এবার দোস্ত হন অবস্থা তাই মানসি বার একা সারি না যাইম तुम सवालात के लिए अगर मामूर हो अल्लाह तबारक व तआला फकत तो तुम्हारा दे सवाल करी अल्लाह बोले हुक्म गरा किए दिले फराए दिले तो इतना काम करो मैं उस वक्त तक उससे जुदा नहीं हो सकता कि जन्नत में दाखिल कराऊं।
তো আপনা কাম করো তোরা তোরা নিজের হাসিয়ান তোরা গড়ি যাও কই তোরা আল্লাহর পক্ষ তো জিয়ান গরিব আল্লাহ ফাটাইয়ে ইয়ান করো আয় এতন পর্যন্ত মানুষ ইবার লয়ের জুদই না ভাজ্যুম সিরই না ভাজ্যুম কি করি না ভাজ্যুম মানুষ ইবার লয়ের আলাদা ওয়ানা যাইব যাতে কোন পর্যন্ত নাই মানুষ ইবার জন্য তো ঢুকে দিন না পারে সুবহানাল্লাহ। उसके बाद वो अपने साथी की तरफ मुतवज्जो होकर कहता है मानसिक सौंदर्य सेरा वाला নিজের বন্ধু দিবা মুর্দা লাশ আরা খবর রাখেছি ইকা মুতওয়াজ্জো এর হদে কে মাইহু কুরআন হু ओ बंधु आए कुरान शरीफ हुई बारी जिसको तू कभी बुलंद पढ़ता था और कभी आस्ते पढ़ तू बेफिक्र रह मुनकीर ननकीर के सवालात के बाद तुझे कोई गम नहीं है कुरान शरीफ होदे ओ बंधु आए हन হইতারন না তুই দুনিয়াতে তো হনহসা বড় করি আওয়াজ দের ভর্তি হনহসা সুরা আওয়াজ দের ভর্তি তোর তো কোনো টেনশন নাই মুনকির ননকিরে তারা যা সওয়াল করে ইয়ান গরিব হলো यार फिर तो तुम्हारा टेंशन ना ताइबो उसके बाद जब वो अपने सवालात से फारिग हो जाते हैं यार फिर ज़हते फेरस्ता दुनिया मानसी बार सवाल जो तो फारिग हो जागो हास की गरी फला हास तो आधा हो जाके हास गरी फला तो ये मलाए आला से बेस्तरा गैरा का इंतजाम करता है यार फिर ए मानसी अल्लाह बोली सुनाली बेस्तर एने बेस्तर माने आरा सीट बैठ के मी वाला व्यवस्था करे जन्नती बेड बिछाना व्यवस्था करे जो रेशमी का होता है जे बेड बिछाना दुनियाते मरुद पंजला रेशमी हर हाराम एरे खबरत गिले जिबा दुनिया मादे कुरान शरीफ सम्मान गज्जे कुरान शरीफ रे इज्जत सम्मान गज्जे कुरान शरीफ तेलावत करे यार मदसदत गज्जे सहयोगिता गज्जे मानसी बर अल्लाह तबारक व तआला ए खबर शुरू होते लगे रे रेशमी हर फराइबो और उसके दरमियान मशका बना हुआ होता है होरा दिन एंडी के बना खुदन तो दुनिया मादे खुदन होरा से कुछ के किने शुभ दुनिया में नेता होरे रे बाला ठीक আছে जन्नती होरे नमाजे मशका अंबर मशका जाफर लगे रे की ताइबो भरपूर ताकिबो फकतला शानो अपनी वजह से मुझे भी नसीब फरमाए किताब वाला याद दे अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहर फजल और करम लगे रे आर यार आर को वाला माजी राखो आम नसीब माजे राखो आरे बेकुन अल्लाह हासे दुआ करी दे अल्लाह ये যেকন কুরআন শরীফের তেলাওয়াত করলে যেখান সম্মান দিব সম্মানে আরা ফাইবালা তৌফিক আতা করো और तुम भी ये हदीस पढ़े तुम भी तुम्हारा ये होना होते किताब वाला हद ये हदीस बड़े फजाइल पर शामिल है जिसको तवील के खौफ से मुख्तसर कर दिया इबा तफसीर वाला लंबा से लंबो करके दिया अल्लाह बोली आय बारी করে দি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরে কুরআন শরীফে সহি শুদ্ধ মতে ফরি কুরআন শরীফের জিয়ান नेमत कुरान शरीफ और जियान बदला আছে इन जन्नत তাইতে দুনিয়াতে কবর তাইতে ফাইবালা তৌফিক আতা ফরমাও ইবা হয় শেষ করে दी अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और अकद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं अब्दुल्लाह बिन अमर अल्लाह नबी के हदीस नकल कर दे कि जिस शख्स ने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा दादा गुमदा ने की सुंदर করে বেনে কে আয়ন টাকা আয়ন ভাই আর কে আয়ন না আমরা দেখে বলে কমলা দে আনি কি उसने उलूम नबूवत को अपनी पसनिया के दरमियान ले लिया है जे मनसे कुरान शरीफ फुज्जे मानसी बे इल्म नबूवत रे निजर शक्ति नमा दुकले होद सुभान अल्लाह जे मनसे कुरान शरीफ फुज्जे शिक्के पिस लिया होदे निजर शक्ति ना यान रे ए दुनिया धरे की হয় তাহলে ইলম নবুয়ত আল্লাহ ইলম নবুয়ত যারা নদে ইলম নবুয়ত যে অর্জন করে ফজ্জে এই বইতে উন্নত মানুষ উম্মতের ভিতরে নবীর উম্মতের ভিতরে উম্মত আমাদের উম্মত দামি উম্মত कीमती उम्मत यार फरे उसकी तरफ वही नहीं बीज दी जाते मगर मानसी बारे वही नवालियो अल्लाहर नबुवतर आलम कुरान शरीफर अल्लाह नबीर नबुवतर आलम जेते भाई अल्लाहर पक्ष तो दिबा कुरान शरीफ फटाइया नबीरे नबी बार कुरान शरीफ दिबा मानसी बार की गुज्जे फुज्जे हामिले कुरान के लिए मुनासिब नहीं के गुस्सा वालों के साथ गुस्सा करे जाहिलों के साथ जहालत करे हालांकि उसके पेट में अल्लाह का कलाम है वहां सब का नसीर করে দে হাদিস ভাইয়ে কুরআন শরীফ যারা ফজ্জে শিখে ইদর আল্লাহ হদাগান গ্রহণযোগ্য ন দিয়া গুসা করে যদি মানুষ বলে গুসা করে হতা হন জাহালতি করে যদি মানুষ বলে তোমালে জিবে জাহালতি করে বিয়াদবি করে ইবা আল্লাহ বিয়াদবি ন গরনিয়ান কুরআন শরীফ আল্লাহ কি নয় সাজ আবার নয় মানুষ আল্লাহ কি নয় সৌন্দর্য নয় মানুষ বারিয়ান যোগ্য নয় তাহলে কুরআন শরীফ যারা পড়িব এত আলেম উলামা যারা আছে ইদর সব সময় কুরআন শরীফ কে খেয়াল করে চলিলে জাহাল হলে তো দূরে থাকিব জাহাল হলে বিয়াদবি করলিও এবার আল্লাহ হেদায়েতের দোয়া করিব
আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আরে এ কোরআন শরীফ পড়ে পড়ি কোরআন শরীফের জিয়ান মর্যাদা আছে কোরআন শরীফের জিয়ান ফায়দা আছে কোরআন শরীফ পড়লে জিয়ান লাভমানিত করে ইয়ানার লাভমানিত করি আল্লাহ ফায়দা ওয়ালা বনিত করি আল্লাহ তৌফিক দান করুন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া আস্তাগফিরুকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আতুবু ইলাইক আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ